पत्नी जोरदार कसरत करुछंती पारादीप विधायक संबित राउतराय जेउथिपई पारादीप रे एकाठी हेले दुई बापी काली परस्पर विरोध रे करथिले रणनीति आउ आज हेले एकाठी निर्वाचन लड़िबा पई गोटिए छात तले बसी करुछंती ब्लूप्रिंट प्रस्तुत। राज्यर पानी और पवन रे एबे केवल गोटिए चर्चा निर्वाचन निर्वाचन और निर्वाचन दलीय मुद्दा को अस्त्र करी लोकों को विश्वास भाजन करबा पई प्राणप्राणे चेष्टा चलाइछंती प्रार्थी। तबे पारादीप संबित को टिकेट न देबा पई किछि कुचक्री चक्रांत करथा बेले समस्त को सरप्राइज दे संबित को धर्मपत्नी गीतांजलि राउतराय को प्रार्थी घोषणा कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। जहाँ पर एबे पारादीप राजनीति पाणीपाग पूरा दमदार हो जाइछि आउ एबे निज पत्नी को विजय करबा पई जोरदार कसरत करुछंती संबित राउतराय आउ जेउंथि पई पारादीप रे आज एकाठी होइछंती दुई बापी। तबे काली जे निर्वाचन मैदान रे परस्पर विरोध रे रणनीति प्रस्तुत करुथिले आज सेमाने एकाठी होइछंती। सेपटे किछि दिन तले बापी पत्नी बीजेडी रे जोग दैथा बेले बापी मध्य कांग्रेस छाडिछंती। निर्वाचन को एकाठी लड़िबा पई दुई बापी मिसी गोटिए छात तले बसी करुछंती ब्लूप्रिंट प्रस्तुत। एकाठी होई किभଳି बीजेडी को बाजीमात कराइबे से नै चालिछि रणकौशल। एभଳି दृश्य देखिबाकू मिलिछि बंदर नगरी पारादीप रे। निर्वाचन पई बापी सरखेल तांको पत्नी मोनिदीपा सरखेल विधायक संबित राउतराय और तांको धर्मपत्नी तथा बीजेडी विधायक प्रार्थी गीतांजलि राउतराय को निज नुआ बाजार कार्यालय को डाकी तांको द्वारा गठित होइतिबा आम पारादीप आम प्रगतिर कर्मकर्ता मानक सह काउंसिलर मानक को परिचित कराइतिबा देखिबाकू मिलिछि। किबळे अधिकरु अधिक भोट गीतांजलि सपक्ष रे जिवो से नै से तांको कर्मी मानक आह्वान दैछंती। बापी सरखेल को धर्मपत्नी मोनिदीपा सरखेल बीजेडी जोग दैथा बेले बापी कांग्रेस इस्तीफा दे सारिछंती। बापी सरखेल विधिबद्ध भाव बीजेडी जोग दै नथिया बेले एबे किंतु निज संगठन को नै बीजेडी को समर्थन करबा पई आनुष्ठानिक भाव घोषणा करथा बेले संबित मध्य याकु नै बेस आशावादी अछंती। आपण माने जानिथिबे जे कांग्रेस दलरु मु रेजिग्नेशन देई सारिछि। आज आम पारादीप आम प्रगति बोली आम गोटे संगठन गढ़ी आगामी दिन में आम निर्वाचन पारादीप रे लड़ीलु। मो मिसेस मोनिदीपा सरखेल ऑलरेडी बीजेडी जॉइन कर सारी एवं बिजु जनता दलर प्रार्थी हिसाब रे गीतांजलि राउतराय छिड़ा होती पारादीप निर्वाचन मंडल। तो आज आम पारादीप आम प्रगतिर समस्त कर्मकर्ता वार्डर मुरबी माने आम काउंसिलर माने जदिओ बा से माने मिसी सारी बिजु जनता दल रे तथापि आम आनुष्ठानिक भाव में आज समस्त को एकाठी करथिलु डाकिथिलु एवं आगामी निर्वाचन जो 2024 रो पारादीप रे होबा पई जाउची पारादीप रो 19 वार्ड को वन साइडेड भोट केमिति हेई परिबो बिजु जनता दल पई से रणनीति तैयारी करने समस्त को आज आम डाकिलु। आमर विधायिका जी छिड़ा होती सी उपस्थित अच्छा आमर विधायक जी अच्छा संबित राउतराय सी उपस्थित अच्छा। बिजु श्रमिक सम्मुख्य वर्किंग प्रेसिडेंट हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री दायित्व देइचंती मोनिदीपा सरखेल को सी भी अच्छा आमर काउंसिलर माने अच्छा। आज आपण मान माध्यम रे आमे कहिया पई चाहूचु जे 2024 निर्वाचन शंख चिन्ह रे जी आमर प्रार्थी छिड़ा होती गीतांजलि राउतराय सी बहु भोट रे जितिबे एवं स्पेशली पारादीप म्युनिसिपालिटी केमती वन साइडेड भोट बिजु जनता दल पाइबो ता उपरे आमर पूरा चेष्टा रहिबो एवं घर को घर आमे बुलिबु एवं आमर काउंसिलर माने भाई संपूर्ण सहयोग करिवे एवं एकतरफा भाव रे बीजेडी शंख चिन्ह पारादीप म्युनिसिपालिटी 19 वार्ड रे केमती भोट पाइबे सेटा हमर लक्ष्य रहिबो। प्रथम कथा आज आमे जोथि पई बसिचे एवं जो लोकों को एठी आमे डाकिचे से माने होजंती पारादीप म्युनिसिपालिटी 19 वार्ड। तो सेही पई मु पारादीप विषय रे कहिली आगामी दिन में आपण सहित पुणी भेट हम कुजंग रे आमर कुजंग ऑफिस अच्छी एवं कुजंग रे आमर सब कर्मकर्ता कर्मी को डाकिकी पुणी एक मिश्रण पर्व हम आपण मैंने निजे देखिए।
ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଲଗା ହେଇକି ଚାଲୁଥିଲୁ ସେଟା ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେଟା ବି 8 ଲେନ୍ ରୋଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କମିଯିବ, ଫ୍ଲାଇଓଭର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଫ୍ଲାଇଓଭରଟା ହେବ, ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ତାର ରୁଟ୍ଟା ସେପାରେଟ୍ କରାହେବ ଆଉ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକର ସେପାରେଟ୍ କରାହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଇଟା ହେବନି, ଆଇରନ୍ ଟ୍ରକ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦିଆହେବ, ସେମାନେ 18 ବାକିର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆସିବେନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁଟା ଦୋଛକି ପାଖରୁ 18 ବାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଇଓଭର ତା ଦେହରେ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ସବୁ ସେପଟକୁ ଯିବେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏପଟେ ଗମନାଗମନ ସେମାନେ ନାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ NH କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳିବାରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 ଥର ଚିଠି ଦେଲେ, ତ NH କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେଲା, ସେଇଟା ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା NHର, ତ ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରେସର ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଖାଲି ଚିଠି ଦେଉଛୁ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ଦେବେ ସେ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣ ନେତା ଶ୍ରମିକ ନେତା ବାପି ସାର୍କିଲ୍ ଯେଉଁ ଅରିନ୍ଦମ ସାର୍କିଲ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ, ଆମେ ଏକ ହେଇ ଚାଲିବୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଚାଲିଛି ଆ ଉପରେ ଆମେ 2 ଭାଇ ମିଶିଲେ, ଆମର ସଂଗଠନ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କରିବେ ବୋଲି ବାଟ ପାଇବେନି। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟ୍ରକ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, କିଛି ଚାଲିଲାନି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ପଶିବ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ କରିବୁ। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭଲରେ ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରାଇବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଲା କଥା। ବାକି ନିଯୁକ୍ତି ଅତୀତ କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ବନ୍ଦ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟ କରିବୁ, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭୂତୁମୁଣ୍ଡିରେ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଭୂତୁମୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ସେ ଜାଗା ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାରି ଉପରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚିଠି, ତ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି, CSR ପଇସାରୁ ସେମାନେ କିଛି ଦେବେ। ତ ଆପାତତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଜମିଟି ଦେବେ, ପାଣି ଦେବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦେବେ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ CSR ପଇସାରେ ହେଇଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ, ତ ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବୁ ହେଲା କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଫ୍କୋ ହେଉ, AMLS ହେଉ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି 18 ବାକି ପାଖାପାଖି ଏରିଆ, ଆପଣ ଯିବେ 18 ବାକି ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ହେଉନି, ସବୁ ଏଇଠି ହେଉଛି, ତ ତାର ପ୍ରେସର କମାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହାଭାରତ ଲାଇଭ୍।